to the 11. 11. Off, 2 minutes off. Pass to the 18. Number 1 punch na 4 to. minutes and 14 seconds. Ang nabilin. Play. Stop. Bola sa ano, sa peng. Mana, ugal yung bata. Adyo. Jersey number 27, tumira. Lugod. Nakuha sa jersey ng Asa. Tamang ka, boy. Palit yung baligya. Yellow. Bola sang yellow. Noloy, dribble the ball. Dribble, lagay tapasahan. Paso na. Big assist. 3 seconds. Pirang baka na, sir. Hindi kayo wikok ba? Take run. Nansir. Hey. Jersey number 22, nag-dribble. Nagitapasahan. Off, pasa sa 11. 11, nag-dribble. Off, dalong. 22. Off. Ano ba rin? Foul. Number 11, foul. Paul, si Mao. Lock. Yung mataran na. Nablis ko. Hindi, imaw ko. Ang den. Aran na. Ang mga ano. Mga plitro. Bakit ko lala. Unang tira. Why? Logon. Rebound. Jali ko na yan. Karoon di ka Siya balik. na na ilan. Jali na balik sila. Uya mo ka. Kadang tira. Tumira. Off, rebound. Balik talaga. Ha? Dribble ball. Off, napasok. Si number 6. Jersey number. Balik sa number 16. 22. Off. Number 11. Tumira off. Traveling. 3 second violation. Jersey number 11. Nag-dribble. Nag-dribble. Minutes out. Logon. Rebound. Nakuha ka. Siruan. Off, foul. Ay, hindi Off. na. Pero ano? Nagaw sa number 22. Nag-dribble. Off. Tinira. Logon. Rebound. Nakuha sa number 22 pa again. Number 11. Jersey number 11. Duroy. Off. Nag-dribble. Off. Dribble. Off. Pinasa. Off. Dari po nakapasa. Assist. Off. 3 second violation. Sino ang play? Travel. Wala yung travel. Number 22. 22 off. Logon, start bola. Bola sang yellow. Alam mo siya buga po nito. Mga bagay dito. What score? Jokas piya pala. Awat mo rin. Naalala. Tugid para isa. Rama may loon ba? Number 11, 12, Tumira. 27. Off. Go na bola. Bola sang pen. Off. Basket. 22. Oh, 22. Bola sang yellow. Number 11. Pass to the 12. Off. 16. Jersey number 16. Off. Nagaw. Nagaw agad. 27. Agay. Dodoy. Uyo. Diba ka-score ang sa pihakaw? Nag-dribble. Number 11. Off. 12. Jersey number 12. Nag-dribble. Off. Dribble the ball. Off the mitso. Lumusot. Logon. Nakuha sang 22. Pass to that 11. 11. Off. Good ang bola. First quarter. Off. Good ang bola. Tumira. Logon. Number 22. Pass to that 23. 23. 22 nag-dribble. Off the mitso. Pass to that 11. Tumira. Ano yan? Gabay pa. Bola sa block. Bola sa number 18. Dribble. Number 22. Hi, Vince TV Vlogs, welcome. Vince TV Vlogs. Sino ka na, sir, ha? Okay, congratulations. Congrats. Bola sang block. Pass to 0. 6. Tumira. Basket. Bola sang yellow. Pass to 16. Foul to right. Foul. Out ang 10. May free throw. May bonus.
men sumakot ka. Tatlo pa lang, tatlo. Second in, contact mo sa pan sa trip. No? Nakita nila, wow. Do mo man yung TikTok, kaya nga lang ano rin siya. Wala mo nga muna ang mga gakuan niya, collaboration sa mga vlogger ng vlogger. Purpose na sinapa na. Basket. Jersey 02. Last 2 minutes. Jersey number 08. Lumusot. No good. So, mo lang yung mga Jersey number 5. Jersey Wizard. Sige, bet. So, bet. 1 minute and 51 seconds. Foul. Jersey 08. Lorania. Please lang. Apat. May pan sila dito ulit. Penalty, penalty. One minute and 51 seconds. Basket. Beri tayo ba ito, bebe? Beri test na nagpala ka. Last throw rebound. Ako din tawa. Karin tuloy ito, Karin. Din tawa sa model man eh. Diyan mo kita dyan. Sila. Logot. Rebound. Jersey 02. Jersey 08. Time. 1 minute and 40 seconds. Lorania. Logot. Rebound to Dago. Dago. Pass to Lorania. Lorania. Logot again. Rebound. Lorania. There's a whistle. Foul to, foul to. Asaw mo. Asaw mo, man. Lord, man. Time. 1 minute and 32 seconds. Jersey number 12. Colmo. Lumiyap. Basket. 2-point jersey. Number 1 minute and 24 seconds. Jersey 02. Lorania. Dribble the ball. Lorania. Lumusot. Dago. Dago. Dribble the ball. By Dago. Jersey number 16. Time. 1 minute and 5 seconds. Jersey 06. 59. 58. 57. Dago. Rebound jersey number 12. Colmo. 49 seconds. 47. 45. 43. Pacari, pacari. Angel. Logot. Rebound. Logot again. Basket. Jersey number 7. Time. 33 seconds. Jersey 08. Lorania. Lorania. Lumusot. 2 points. Jersey number 08. Lorania. 25 seconds. 23. Colmo. Pass to jersey number 16. 2 points. Jersey number 16. 15 seconds. 13. 11. 10. 9. Sige, sige. Puli na ka mo. Miga, puli na ka mo. Oh boy. Penalty. Basket. Last throw rebound. Balik sa set. Six seconds. 6 seconds. Bilin. 6. 5. 4. Foul. Sino bansi? Wala. Sino bansi, Meg? Sino bansi? Dahil dito mo?
4 seconds. Go Rico, go Rico. Kami na ball. No court. Hindi sana na pangaras sa Francis de Tawa. Good luck ka wala nang bugtong siya. Good luck ka bugtong niya. Bugtong agad. Ay mga tama na kalag kami. Suman ang wampang. Green versus black. Kasitik, aga, suman, aga pa kamo. Silom-silom pa kamo, suman. Hi, puli na ka mo. Bye, gapa. Mista na kami to, Bas. Ma'am ni. Alright mga ka-idol, so bukas ang final mga ka-idol. So ngayon, semi-final mga ka-idol. Ready for tomorrow's final game mga ka-idol. Balik ka mo, Gane, bagot naman ka sa waligan. Congratulations mga ka-idol sa nanalo mga ka-idol semi-final mga ka-idol. God bless po mga ka-idol.